ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ نہ صرف ایک نام ہے بلکہ ایک تحریک ہے، ایک ایسا نام جس سے نہ صرف ایک قوم بلکہ پورا ملک متاثر ہوا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ویژن اور مشن آج بھی جاری و ساری ہے، دل میں قوم کا درد، سینے میں وطن کی محبت بسائے، اپنی قوم کے مظلوم لوگوں کے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے علامہ اقبال بچپن سے کوشاں رہے۔ ناظرین، اسی عظیم مفکر، مصلح قوم کی یوم پیدائش کی 140ویں سالگرہ کے موقع پر ماریشس کی ہائی کمیشن آف پاکستان نے گرینوچ یونیورسٹی پاکستان ماریشس برانچ کیمپس کے تعاون سے ایک عظیم تقریب کا اہتمام کیا، جس میں خاص مہمان محترمہ رضوانہ امین کی شرکت رہی، جو گرینوچ یونیورسٹی پاکستان کی ایک لیکچرر ہیں۔ باقاعدہ تقریب کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے ہوا۔ بعد ازاں گرینوچ یونیورسٹی سے جناب نوید احمد مغل نے استقبالیہ تقریر فرمائی۔ It is definitely hard to put into words an introduction for someone as extraordinary as Allama himself, for a layman like me. As Allama once penned down that even he didn't know who he was, he wrote, "Iqbal bhi Iqbal se aaga nahi, kuch isme tamashkur nahi, wallah nahi," which translates to, Iqbal himself is not aware of who he is. It is not a joke. By Allah, it is not. Iqbal was not only an ardent poet, but an ardent philosopher as well. His philosophy was portrayed through his poetry, which still lives on, not only on the pages of books, but by a country on the world map, Pakistan, which largely exists due to his idea and struggle. His role in the establishment of Pakistan is unparalleled, and to this day, even after 80 years of his passing by, he is still revered by the people there and all over the world. In 1923, he was knighted by King George V, granting him the title Sir, and while studying law and philosophy in England, Iqbal became a member of the London branch of the All India Muslim League. Later, during the League's December 1930 session, he delivered his most famous speech, known as the Allama Address, in which he pushed for the creation of a Muslim state. In much of Southeast Asia and Urdu-speaking world, he is regarded as the Shair-e-Mashriq. He is also called Mufakkir Pakistan, the thinker of Pakistan, and Musawwir Pakistan, the artist of Pakistan. He is an institution within himself, which was evident through his writings. He has inspired a generation of writers who take his words to be the holy grail of poetry in Urdu and in Persian. I would like to take my leave on the words of Iqbal, which resonate with me on a personal level. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, which translated to is raise yourself to such great heights so before every act God himself asks you what is that you desire. Thank you. بلا شبہ علامہ اقبال کو اپنی قوم سے بہت محبت تھی اور اپنی قوم کو سدھارنے میں شب و روز محنت کرتے۔ ایک راستہ انہوں نے خودی کا اپنایا اور آگے چل کر یہی اقبال کی پہچان ہوئی، یہی اقبال کی شناخت ہوئی۔ ڈاکٹر صابر گدر نے اقبال کے معروف کلام خودی کا سر نہاں کو ترنم سے پیش کیے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی
सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पेवन, ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पेवन, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़्मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़्मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शिकवा जवाब शिकवा, इकबाल की मारूफ नज़्म जिसमें आप शिकायतें करते हैं और ख़ुद उन शिकायतों का जवाब देते हैं। इसको पेश करने की सआदत हासिल की ग्रीनविच यूनिवर्सिटी पाकिस्तान मॉरिशस ब्रांच कैंपस के चंद तलबा ने। शिकवा जवाब शिकवा आपकी किताब बांगे दरा में शाया है। ये 1909 की बात है जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अंजुमन अल हकीकतुल इस्लाम के एक छोटे से इज्तिमा में शिकवा का मुताला किया। इवेंट में एक तहलका सा मच गया। शिकवा इकबाल की सबसे मुतज़ाद नज़म है। इसके बावजूद भी ना ही कोई परस्तार और ना ही कोई नकदीन कोई भी नज़म की शायराना खसूसियात से मुतालिक सवालात नहीं कर सकते। बहुत से मुसलमानों ने अपने पैगाम के बारे में रवैया इख्तियार किया है। शिकवा का मरकज़ी ख्याल ये है कि मुसलमानों के खात्मे के बारे में इकबाल की शिकायत और मुसलमानों पर जुल्म की शिकायत। बहुत से मुसलमानों ने शिकवा को नापसंदीदा करार दिया, ख़ास तौर पर खुदा के लिए हर जाए बेनज़ीर जैसे अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से। इकबाल इल्ज़ामात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, जिसके नतीजे में 1913 में जवाब शिकवा के उन्वान से तश्कील की, जहाँ इकबाल ने अपने दिल की गहराइयों का इजहार करते हुए ये बताया कि खुदा ने उनकी शिकवा का किस तरह जवाब दिया होगा। तुर्की ने बुल्गारियों से लड़ने में मदद के लिए फ़ंड रेजिंग इवेंट 1913 में किया, जिसमें नज़्म इकबाल की तिलावत हुई। नज़्म की कॉपियाँ फ़रोग़ करने से जमा रकम को ख़ास तनतवा में आगे बढ़ाया गया था। जबरे शौकिया में इकबाल ने वाज़ेह तौर पर वजाहत की कि यह खुदा की तरफ से इनके लिए कॉल थी और शिकवा के ख़िलाफ़ तमाम तनकीद का जवाब शिकवा एक ताकतवर कोशिश थी, जिसमें इकबाल ने इंसानों को खुदा की नेमतों से आगाह किया और यह एहसास दिलाया कि वो कितने खुश नसीब हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट
نوید اینڈ طلحہ فار پریزنٹنگ شکوہ جواب شکوہ. کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت اے اموز تیری تاب سہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ غیر و سرکش و چالاک میرا، عشق تھا فتنہ غیر و سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بی باک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بی باک میرا. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، ہنس کے بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسمان غیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخ کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ہم سخ کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش برین ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. صفحہ درد سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبادہ تمہارے ہی تم کیا ہو، تھے تو آبادہ تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوا. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایت نہیں، بات یہ ہے کہ پہلی سی مدارت نہیں، بات یہ ہے کہ پہلی سی مدارت نہیں. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شہور، عدل ہے نظر ہستی کے ازل سے دستور، مسلم آئے ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسی ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسی ہی نہیں. بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی، اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی،
पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी बनाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी बनाई किसने। उम्मतें और भी हैं इनमें गुनहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं मस्ते पे पंदारा भी हैं, इनमें काहिल भी हैं गाफिल भी हैं होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौमें हजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हाथ बेरोर हैं अलहाज से दिल खोगर है, उमती बईस रुसवाई पैगंबर हैं, बार शकन अट गए बाकी जोड़ हैं बदगर हैं, था इब्राहिम बदर पसर अर्ज हैं, बड़ा नया बड़ा अशाम नहीं बड़ा खुम भी नहीं, हरम काबा नया बात भी नए तुम भी नए, हरम काबा नया बात भी नए तुम भी नए। नाज़रीन, इस वक्त आप इकबाल ए विजनरी नाम से मंसूब प्रोग्राम देख रहे हैं। इसका एहतमाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की 140वीं सालगिरह के मौके पर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी पाकिस्तान मॉरिशस ब्रांच कैंपस में किया गया था। सिफारत पाकिस्तान में शौज दाफ़िया जाहिद अहमद जजोई ने इस तरह मौके पर इजहार ख्याल किए। मैं आप सबको यहाँ इस खूबसूरत तकरीब में जो कि शायर मशरिक़ सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 140वें यौम पैदाइश की खुशी में मनाई जा रही है, यहाँ आमद पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़लसफ़े, शेर, सूफ़ीज़म, इक़्तिसादियात, सियासत, कानून, तारीख़, तहज़ीब, तमद्दुन और कौम साजी की तारीख़ के वो दरशंदा सितारे हैं जिनकी शख्सियत की कई जहतें हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक डायमंड जिस तरह मल्टी फेसेटेड होता है, एक हीरा जिसकी कई जहतें होती हैं, तो अल्लामा साहब की शख्सियत की भी कई जहतें हैं। वो बैक वक्त न सिर्फ़ एक अजीम शायर, एक फ़लसफ़ी, एक माहिर इक़्तिसाद थे, माहिर कानून थे, बल्कि वो दौर जदीद की अजीम तरीन इस्लामी सल्तनत के ख्वाब देखने वाले, उसका तसव्वुर पेश करने वाले भी थे। आज का मौजूदा पाकिस्तान, उसको हम अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब की ताबीर समझते हैं जो उन्होंने अपने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में पेश किया था, जिसका तसव्वुर उन्होंने पेश किया था। अपना सफ़र शुरू करने वाला एक बच्चा 1877, ज़रा उस अहद को अपने तसव्वुर में लाइए। 1857 में दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत से इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था। अंग्रेज़ों ने मुग़लों से इक़्तिदार छीना था। बर सग़ीर के मुसलमान न सिर्फ़ एहसास कमतरी और महरूमी का शिकार थे, बल्कि और दीगर बेशुमार मसाइल का भी शिकार थे। उस दौर में जन्म लेने वाला एक बच्चा शऊर की उस सतह को पहुंचा कि आज उसके इल्म पे, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच पे दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों में लोग PhD कर रहे हैं। आज आप अल्लामा इकबाल के फ़िक्र फ़लसफ़े पे ऑक्सफोर्ड में PhD की जा रही है, कैम्ब्रिज में PhD की जा रही है। आज जिस तरह हम यहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मना रहे हैं, यकीन मानिए कि पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले उनको उनकी याद में इस तरह की तकारीब मुनक़िद कर रहे हैं। उनकी शख्सियत की एक खूबी ये भी है कि उनके अफ़कार, उनके अशार, उनका फ़िक्र फ़लसफ़ा जिसका इज़हार उन्होंने अपनी तहरीर में नस्र और शायरी दोनों के ज़रिए किया, वो भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में। अंग्रेज़ी ज़बान में उन्होंने फ़लसफ़े पर किताबें लिखी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट और मेटाफिज़िक्स जैसे पेचीदा तो मौजू पर उन्होंने फ़लसफ़े पर किताबें लिखी। इकोनॉमिक्स के मैदान में उन्होंने इल्मुल इक़्तिसाद के नाम से एक ज़बरदस्त किताब लिखी। फ़ारसी में उनकी शायरी के बहुत सारे मजमू हैं, जैसे असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, क़याम मशरिक़। इसी तरह से उर्दू में बांगे दरा, बाल जिब्रील, ये उनके शाहकार तख्लीक़ात हैं जो रहती दुनिया तक दुनिया भर के मुसलमानों को रहनुमाई फ़राहम करती रहेंगी।
علامہ اقبال نہ صرف بر صغیر کے اور مشرق کے روحانی اساتذہ سے اور فلسفیوں سے متاثر تھے، بلکہ ان کی سوچ، ان کی فکر پہ مغرب کے بہترین فلسفے نے بھی اپنے نقوش چھوڑے۔ وہ مغرب میں اپنے برطانیہ میں اور جرمنی میں قیام کے دوران وہاں کے بڑے بڑے فلاسفر سے بھی متاثر ہوئے، جن میں نیتشے اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن روحانی طور پر جس کو انہوں نے اپنا استاد مانا وہ تھے مولانا جلال الدین رومی، جس کا ذکر علامہ اقبال اپنے کلام میں بے تحاشا کرتے ہیں اور ان کو پیر رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی کے اس معتقد کو وہ عزت بخشی کہ آج علامہ اقبال کو بھی لوگ درویش لاہور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں جہاں فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں پر بھی علامہ اقبال کو درویش لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی اقبال سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں جتنا کہ پاکستان اور بر صغیر کے دیگر مسلمان۔ لیکن ایک بات جس پہ میں آج کی اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا کہ اصل جو ان کی روحانی، ان کی افکار کی تشکیل دینے والے، جو ان کی ہر چیز پہ مؤثر ہونے والی شخصیت تھی، وہ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس سے عشق کو انہوں نے اپنے کلام میں بارہا اس کا اظہار کیا ہے، اور جہاں ہمیں انہوں نے دنیا کے متعلق مسلمانوں کو سیاست کے، اقتصادیات کے، جد و جہد کے، ترقی کے یہ سارے راز سمجھائے ہیں، وہاں انہوں نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے ہر قسم کے مسئلے کے لیے ایک حل پیش کیا کہ اگر آپ اس پہ عمل درآمد کر لیں تو آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے ان کے عروج میں حاصل تھا۔ وہ ان کا پیغام تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ The message and the poetry of Iqbal was so diversified that he did not even forget the children. He did write poems on children as well. One of his famous poems is still recited in various schools, institutions in Pakistan. The first verse of the poem is that lab pe aati hai dua ban ke tamanna meri, zindagi shamma ki surat ho khudaya meri. It is a prayer to God that, oh God, my wish which comes to my lips as a prayer, that may my life be like candle which burns itself but gives life to others. Now I would request scholar from Greenwich University, Head Department of Humanities, Ms. Rizwana Amin, to please come on the stage and present us with his thoughts about Allama Iqbal. Please welcome. I was requested to speak a few words on the vision of great Allama Iqbal. Well, نہیں ہے امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ناویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سنگ۔ Dr. Allama Muhammad Iqbal, a religious thinker, philosopher and a political visionary. We take a start from Lab pe aati hai dua ban ke tamanna meri and then move on towards the massive poetry coined by him. We will undoubtedly find the great ideas and philosophies implanted in the chains of the words. He is not only the national poet of Pakistan, rather he is the poet of the East. Though Iqbal contributed a lot in literature, but apart from this, his role in the formation of this country is exceptional. His greatest achievement was to create the ideology of Pakistan that later on became the very basis of the independence of Pakistan. His poetry contains endless messages, and his work in the field of literature is of supreme importance. The most prominent feature of his work was that he always emphasized on the importance of religion. He had a great vision and he perceived future critically.
The theme of his poetry was a great source of inspiration for many. This share has been said by our in the welcome speech and on and off by all the speakers who came here, but I would like to repeat this, but because basically his concept of self, to know his concept of self is very important. The share is, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. His concept of self is based on the concept of self-realization, which integrates all the known facts of the universe into a single unity. And that single unity is the concept of Allah, the concept of God. The dominant idea that Iqbal emphasizes is that knowing oneself is the fact and immediate perception of Allah or God. He focuses his attention on the individual I, thus shifting the emphasis from divine to human. The path of recognition of self is actually the path that takes one to a contact with the absolute. Iqbal's whole conception of the growth of the selfhood consists of 3 levels. Now this is very interesting. Those 3 levels are the self and I, that's intrapersonal. The self and others, that's interpersonal. And last but not the least, the self and God, that's transpersonal. The first level of self and I can be likened to the first level of psychological needs if you have read Maslow's theory, hierarchy of needs. That's the very basic and the first level. At this level, self is just conscious of its own self, meaning myself, my psychological needs. This marks the first awakening of the self. The self cannot think beyond itself until and unless the psychological needs are satisfied. The other level, then we move up when our psychological needs are satisfied. We move up and we need others in the society with us. And we yearn for security, we yearn for stability. Here at this level, the self is also recognized that others see itself in the light of others. Moving on, the third level, the self and the God, is the recognition of the God to see oneself in the light of Allah. Iqbal's philosophies promoted the social norms and values in order to progress social interaction, which is very important. Iqbal was very much aware of the education, and according to him, education is the soul of human being, which creates selflessness and generosity. नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. Shaheen has 5 characteristics that Iqbal wanted to see in the youths. Number 1, Buland Parwaz, that is lofty flight. Number 2, Tez Nigah, that is strong vision. Number 3, Khilwat Pasand, that is preference for seclusion. Number 4, Ashiana Nahi Banate, that is they do not settle itself in permanent and single dwelling. And number 5, Kisi aur ka shikar nahi khata, that is they do not feed themselves on someone else's prey. It would not be an exaggeration to say that he literally did shake the pillars of heavens and earth to awaken the slumbering youth. For Allama Iqbal, it is the responsibility of the teachers and the educational system to provide youths the strong winds to soar high. He sees teachers as craftsmen whose role is to create the best out of the raw material provided to them. Hence, the positive attitude and critical thinking of youth held the utmost importance to him. Allama Iqbal is undoubtedly the most well-read poet of Pakistan. What distinguishes him from other poets and philosophers is the element of positivity and hope in his work. He considers teachers as one of the most influential group of people whom he holds accountable, and he delegates the responsibility for the reformation and revival of the society.
Even today, his words holds the same relevance and serves as a beacon of guidance and as a source of true inspiration. Last but not the least, I would like to end here. Let us find our ego and formulate the personality that he envisioned in us. Thank you so much. मिसेस हमें ये बताएं कि अल्लामा इकबाल आपके लिए क्या मायने रखते हैं? अल्लामा इकबाल हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, एंड स्पेशली मैं जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम लोगों के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बकौल इकबाल के कि एजुकेशनिस्ट जो हैं, जो टीचर्स हैं, वही रिफॉर्म एक ला सकती हैं सोसाइटी में। अगर आप देखें स्पीच में भी मैंने यही कहा था कि उन्होंने हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है, जो हमारा यूथ है, जो हमारा जवान तबका है। और पाकिस्तान की इस वक्त जो आप देखें रिसर्च से इसके 53% जो हमारी आबादी है वो यूथ पे है, तो उन यूथ को उजागर करना, उनको उनके अपने राइट्स के बारे में हकीकत से आशना करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि ये एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक टीचर इस चीज़ को जितनी बखूबी निभा सकता है, इतना कोई और प्रोफेशन नहीं निभा सकता। बिल्कुल ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, बिकॉज़ क्योंकि उनकी जो शायरी है वो लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड एक किसी कौम पे नहीं है, एक किसी रिलीजन पे नहीं है। उन्होंने ओवरऑल हम एक तमाम यूथ के लिए बात की है। इनफैक्ट उनको पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जर्मनी में उनके नाम से एक सड़क जो है, स्ट्रीट जो है, उनके नाम से एक एवेन्यू है, और उनको कंसिडर हर तरफ किया जाता है, नॉट ओनली इन ईस्ट बट ऑल्सो ऑफ द वेस्ट। ही इज़ कंसिडर्ड एज द पोएट ऑफ द वेस्ट टू। अल्लामा इकबाल की तालीमात ना सिर्फ रिलीजन पे फोकस करती थी, बल्कि पॉलिटिकल भी फोकस करती थी, और एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी थे। तो आई बिलीव कि अगर इन तालीमात को हम अपने यूथ को पढ़ाएं, तो उनको हम हर एस्पेक्ट से, हर स्फीयर से, हर एंगल से, हर डायमेंशन से हम उनकी परवरिश करके, उनकी तरबियत करके उनको हम एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। जो सेल्फ़ रियलाइजेशन उन्होंने दी है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि पहले वो सेल्फ़ टू वन, देन सेल्फ़ टू अदर्स, एंड देन सेल्फ़ टू गॉड के ऊपर बिलीव करती है। यानी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ट्रांसपर्सनल, उन सबको वो दायरे में लेकर आती है। तो आई बिलीव इससे ज़्यादा तरबियत कोई अच्छी हो ही नहीं सकती है कि जहाँ हम ना सिर्फ अपनी तालीम दे रहे हैं, बल्कि अपने ओन सेल्फ़ के अलावा दूसरों के साथ भी, और फिर अल्लाह के साथ भी उसको कनेक्ट कर रहे हैं। नाजरीन, मॉरिशस की सिफारत पाकिस्तान की जानिब से और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी पाकिस्तान मॉरिशस ब्रांच कैंपस के ताउन से इकबाल ए विजनरी नाम से ये सेमिनार अख्तिताम पज़ीर हुई। मौके पर तस्वीरों की एक नुमाइश भी हुई, जिसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नादिर तस्वीर देखने को मिली। आप भी इन तस्वीर का लुत्फ़ उठाइए, और इसी के साथ ही ये प्रोग्राम अख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। आदाब।